मिंटू भाई तुम खड़ो मामू खड़ो खड़ा 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 होना वे खड़ा ए खड़ा के पहले उसे तो खड़ा के तू पहले আল্লাহ কয় কেজি হবে জি কয় কেজি হবে কয় কেজি एक मन दाओ भाई एक मन दाओ হ্যাঁ এক মন হবে 50 केजी 60 से 50 কেজি হবে 50 কেজি হবে बाघरे बाहर दई সবই জারি জি हम 50 কেজি दानियो ना थामे थामो আইডা কর তো হ্যাঁ 40 কেজি হবে এ কট জালে পেলে কেমন করে তুললে জি হ্যাঁ জিন্দে আছে পানি ঢালো না